हांव सर्वेश पेडणेकर शांतीनगरान रावता पर्वरीत कितें आनी वी आर अ डिओटीज फॉर खापरेश्वर। आमी सारके खापरेश्वराचे भक्त। आतां कोणी कितें म्हटलां पळय की डुप्लिकेट कमिटी, आमी केन्नाच म्हणूंक नासले की आमी कमिटी येयल्या म्हणून। आमी डिओटीज, आमी भक्त म्हणून गेल्ले की आमच्या खापरेश्वराक जाग्यार शिमे भितर हाडपा खातीर। ओके, सो आयज कितें जालां, जे जाग्यार आमकां जेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें मिस्टर आमचो रोहन खंवटे सर आनी CM प्रमोद सावंता कडल्यान कितें की आपूण तुमी एक जागो पळया आनी आमी तुमकां देवूळ बांदून दिता म्हणून कितें। सो आमी एक जागो पळयला हांगासर, तेजर आमी प्रसादूय घेतलो काल। आमकां सगळ्या सारको प्रसाद बीन सगळो मेळ्ळो, कांय प्रॉब्लम ना, कांयच जावचें ना। आतां आमी फाल्यांच्यान काम चालू करतले हांगासर। देव खापरेश्वर आमचो राखणकार तो कितें। लोक कितें पॉलिटिक्स बीन करतात तेतूर आमकां पडोवन गेल्लें ना, कांयच पडोवन गेल्लें ना। आमकां फक्त जाय आमचो देव शिमे भितर रावल्लो आनी ते आमकां गव्हर्मेंटान अंडर हे रोहन खंवटे सर आनी CM अंडर जे कितें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगलां। आतां हो जागो आमी ऑलरेडी हे केला, सर्वे बीन सगळो जाला। सो त्या प्रमाणे प्रसाद बीन सगळें जाला। सो आमी आतां हे करता फक्त की कोणी हेतूर पॉलिटिक्स बीन तसले कोणी करचे न्हू। आनी कोणी म्हटल्यार पळय ही डुप्लिकेट कमिटी बीन हे तेंचे ते पोवन घेवनी, ते आमकां पडोवन गेल्लें ना। आमी फक्त एक भक्त म्हणून गेल्ले इतलेंच, आमी कमिटी म्हणून वचोंक नासले। आतां कोणी कमिटी म्हटल्यार बीन ते आमकांय खबर ना, ते आतां कोण ते उलयता पळय ते तांकांच खबर आसतलें। इतलेंच हांव उलोवपाक सोदतां। फाल्यांच्यान हांगासर काम चालू जातलें। धीरज अस्नोडकर उलयतां। म्हाका एकूच सांगूंक जाय फक्त की फाटलें कितें जालां पळय न्हू तें घेवन बसपाचें ना। आतां आमच्या वांगडा गव्हर्मेंट आहा, MLA आहा, सगळे आहा। ते हे देवासन जागो आमी पळय हे केला, ते जाग्यार आमचें व्हडलें देवूळ जातलें। तेन्ना मातशें हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळ्या गांवकारांक की वांगडा सगळे जाण येवन कितें तें करया। हे पॉलिटिक्स बीन तितून कांयच ना, पॉलिटिक्स बीन हितून कांयच ना। कितें आहा ते आमच्या भितर सुशेगाद आमी व्हडलें देवूळ करूंक या। जागोय आमकां व्हडलो आहा, 1000 स्क्वेअर मिटर आहा। तितून सुशेगाद करा। वयल्यान ते राष्ट्रवादीचें देवूळय सायडीक जालें, आमचे खापरेश्वर देवस्थानाचें जालें, सगळें जालें। एकूच रिक्वेस्ट आहा की सगळे एक जायात, कितें जालां तें सोडून घेयात। सगळे परवरकार आमी तेस्ता कोण कोण लोक आसले, सगळे तेस्ता कोण आसले पळय, सगळे जाण एक जाण आमी कितें तें फुडें सरया आनी आमच्या देवाक खापरेश्वराक एक सान दिवया। ते फिक्स, एका रोड वायंडे बीन कांय वचपाचें ना फुडें। लायफ टायम उरलो तो भितर, बरें वयर आहा पळय, कितके वयर जागो आहा पळय आमचो, जाय तो हें करया सारकें। एकूच रिक्वेस्ट, मातशें एक जाय सगळे जाण, पयलीं कितें जालां तें सोडून घेयात। थँक्यू।